segundo. Balik harus dengan Terus mau tambah wall speeds. apa tuh?
Putra tertangkap yang Aku loro nih.
Payung orang tuh, payung orang. Tepuk tangan. Tombok kangen buat tembak kangen. Tombok kangen. Tombok kangen.
loro nih. Eh, Pemuda, aku pemuda apa? pemuda, pemuda, Pemuda tuh pinggir mana ya?
Okay. At yan yung ano nila. Kasi sa pinto ko piye. Masakit dal. Masakit. Oo, si pertama ni video. Oo, ayun. So ta tayo. Ganun na po. Sige, galis para basat ulit. Ayaw pa konsep yung dito. Akhir. Ayaw pa konsep yung dito.
Ano yun? Ang sulat. Sana yun sa'yo. Sata na. Aku respeto.
At